Good morning mga ka-good vibes! Kumusta? Hoping okay lang ang tanan diha sa inyo ha. So para sa mga amigog-amiga nato diha no nga naglibog sa ilang kinabuhi, nga para nila wala sila'y direksyon o wala sila'y klarong tumong. Ayaw ka bala ka, okay ra na. Una, hinumdumi. Dili importante nga maklaro dayon ang tanan. Ang kinahanglan nga magsugod ka sa ginagmay. Like magpili kag usa ka butang nga gahanahan kaayo nimo buhaton. Pili kag usa ka butang nga ganahan nimo makatunan. Ikaduha, ayaw hadlok og sayop nga masayop ta. Okay, ang sayop makatabang na nato nga mas more makailata sa atong self and makahatag og kahayag padulong sa direksyon yun nato. Ang ikatulo, mangayo tagtabang sa mga gisabigan nato like atong amigo, pamilya, mentor, kay wala na ginusara sa atong journey. Learn how to reach out and learn to humble ourselves nga nanginahanglan tagtabang and especially niya naara na siya permi ang imuhang mga gisabigan. Ang pinaka-importante gyud is paminawa ang imuhang kasing-kasing, ang imong self kay usahay bag naara tanan sa sulod. Ako lang importante nga makatunan is kamaotang maminaw, kamaotang magsabot. Sabton lang din nato and we will pray for discernment sa Lord. Kay imposible na siya masabtan o wala tay intervention from God. Maong padayon lang gyud sa imuhang journey, sa imuhang paglakaw kay mataglakang naagi tay makuhang leksyon o kahayag para sa ato ang purpose sa life o sa padulngan nato sa atong kinabuhi. Walang na og salamat sa pagpaminaw nako karong adlaw. Hope nga naay nakatunan og nakatabang kani. You can follow, like, and share para makatabang sad sa uban. This is Tess Iman, your ka-good vibes saying real life, real vibes. Amping sa tanan, God bless mga ka-good. Good morning mga ka-good vibes. Kumusta? Hoping okay lang ang tanan diha sa inyo ha.